কিবা কি কহব কি কহব কি কহব শ্রুত কুসুম মহাত্মরূপে কেশব প্রিয় প্রণম স্বামী শরণ পারিজাত মজস্বত শ্রীকৃষ্ণ হাতি হাতি হাতে তুলি ক্রিয়ার গৌরবে খুলে বধুরে জগৎ নাথে রূপের পথের পরজাত কি
जगन्नाथ तुहार शरण भावर प्रति लगी त्राही त्राही दुख तुम्हारी कोई निरालों का करो भूमि को ताहे कुमारी देवता हो को प्रयोजन और करेगा वही रिश्तेदारी तू आग दिया कोमरावती सो नलो कपड़ा बमोते आज हम आहे श्री कृष्ण पदे कोले अंगीकार करलो तुहार बंधु सुरहने स्वर्गवासने इहाता खंका नाही ओहो आज प्रिया अंगमी सनम श्री कृष्ण को गान करो तारो बापू यादा चिंता नाही सरह
ती मुळीने तू ही तुला व्यवहार हे नाद हे भक्ती हे प्राण मानव स्वामी तुहारी प्राण हालेबू लागेल तू ही दुरंत सिद्धा थोडी होणार भक्ती दूर करा তরুণরা শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শুনি বিপরীত হওয়া শ্রমিক পৃথিবী এক হেথ মাথে সকলোৰে বন্ধনময় হল Oh
মাইক চাইক নিদিলে
বাক্য শুনি শ্ৰীকৃষ্ণ দ্বাৰক বিজয়ী আপোনাৰ মানে পাৰিজাত ৰূপণ কৰে শ্ৰীকৃষ্ণ বিৰাগ মনত কৰি পাৰিজাত মনোবাৰ উপাৰি দেৱীক দ্বাৰ সমিতি লোক ধনঞ্জয় সত্যবান অনুৰোধ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণ স্বামীক প্ৰণামী সখীভাৱে প্ৰশংসা বহুত কৌতুক কৰিলে